Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. J'ai étendu la vidéo le sujet est très très important, très important. Il s'agit d'honneur national, il s'agit d'exigence, d'exiger le respect envers notre nation de la part du Mkhzen. Donc il y a une Mkhanziya ou Mkhazniya, ils vont dire voilà, l'année 2020, tu dis, tu exiges des de la retenue et du calme de la part du Mkhzen. C'est-à-dire le Mkhzen لازم يدير الخدمة مع المخنزية تاعو مع les sbires تاعو مع la petite armée de mer de Hachakoum les Maqarouch qui s'agite et qui s'active sur internet contre l'Algérie. Donc je vais vous expliquer où الجزائر عندها les moyens de pouvoir le faire. وعلاه الجزائر تحكم المخزن من اليد اللي توجع وحوايج من هذا القبيل. Je vais vous l'expliquer. Avant tout ça, je vais rentrer juste une petite pointe d'humour avant d'attaquer notre sujet. Diaspositoire alias Nabila alias Frigo alias Khizo, parce que Matécha c'est Selmaté ou l'a dit Selmatoz hachakum wa hachakdakum. D'accord. Khizo, il a fait une vidéo, il expliquait les fluctuations des prix, voilà, les valeurs boursières dans le pétrole, il y a comment que ça se fait, voilà, le pétrole doit descendre à terme. C'est incroyable. Imaginez-vous, comme des exemples, des exemples simples, c'est-à-dire des métiers qui ne nécessitent pas beaucoup d'études. C'est des métiers manuels, la maçonnerie, la boulangerie, l'électricité bâtiment, c'est des métiers qui méritent tout mon respect. Ça ne nécessite pas d'études spécialement. D'accord. Les métiers, quand tu es boulanger, tu as de l'électricité bâtiment, ou un électricien qui veut faire une installation de gaz fédar, ou la wage, vice versa. C'est-à-dire switcher d'un métier à un autre, ou d'une façon de faire à une autre, c'est extrêmement difficile. Capable de dire des gars, capable de déclencher un incendie. Imaginez-vous la complexité de parler de sujets qui sont aussi complexes, aussi lourds que les hydrocarbures en général et aussi lourds que le pétrole. Le côté technique, la complexité. Le côté financier, le pétrole fait plusieurs volets où il est très complexe. Pour vous donner un ordre d'idée, les traders, les dans le domaine pétrolier ou les cabinets conseils qui sous-traitent pour le pétrole, ou maintenant, il y a un jeune trader, les services, des choses comme ça, des petites valeurs boursières qui sont comme ça. Ou trader, les 20 ans, 25 ans d'expérience, ou les plus grandes écoles, où il y a un CV lourd, dans le domaine pétrolier, et matières premières et énergie. D'accord. Imaginez-vous, c'est-à-dire c'est tellement compliqué, comme les finances, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ce n'est pas donné à tout le monde. Imaginez-vous Khizo Matécha مسكين قاعد في صالون, d'accord, قاعد في صالون ضرب طاجين, ضرب فيها جوان, طلع جوان وكاساتاي, ومن بعد يولي يهضر لكم على البترول. صدقوني غير راسي حبس. انايا اعوذ بالله بكلمه انا راني كيما نقول لكم اكثر من 20 سنه في الخدمه في الدومين هذا, وصدقوني croyez-moi, vous n'êtes pas obligé de me croire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'apprends tous les jours. Des fois, je confonds des choses, ou des fois, obligé de pour des choses simples. Je fais les premières vidéos, le englobe le domaine des hydrocarbures, c'est-à-dire le puits, l'étude, la prospection, la distribution de la pompe à essence, ou la matière finie les englobe tous les métiers possibles et imaginables. D'accord. Tous les métiers, les trails en verre,
les métiers, les soudeurs, les constructeurs, même des maçons pour faire des structures, les électriciens, les électroniciens, les atomiciens, parce que pour faire par exemple les tests sur les capacités ou les soudures maintenant, il y a des gens qui maîtrisent l'outil atomique. C'est ce qu'on appelle les prises radio, les tests radio. يعني تدخل للداخل كاع القرايه اللي خلقها سيدي ربي واللي خلقها بنادم تلقاها في الدومين بترولي. سي اكستريمون كومبلكس. انا جو ميتريز à 100% شعبه. عندي une filiale à 100%. وعندي واحد 4-5 filiales adjacentes que نقدر نقول لكم عندي يعني des connaissances très très poussées فيهم. Ou plus tu t'éloignes de mon domaine de prédilection في المحروقات, plus mes connaissances se réduisent. D'accord? Imaginez-vous, je suis technicien. C'est-à-dire que le vendeur, le trader ou le samsar, alors c'est-à-dire il s'est éloigné du puits. Voilà, parce que des acteurs béni kbar, il y a des transports par pipe, par gazoduc ou léoduc, des stockeurs, des gens qui font de la détente, le produit, des gens qui ينحيو كما يقول لكم الماء من المحروقات هذوك دخلوا ناس واحد اخرين صدق بيناتنا واحد 20 داكتور. سادير ميم انا ما نعرفش واش يعرف وهذاك تريدو ما يعرفش واش نعرف. الدومين مي بترولي صعيب بزاف, سي تري كومبليكي. ايماجينيفو حيوان كيما الدياسبورا يهضر ويدخل لك قال لك لي تريدور ولي زيتازوني. سي سامبل نجيبها لك من الاخر باسكو جي رماركي كاين بعض المخنزيان يستعملوا الكلمه هذه تاع نجيبها لك من الاخر. هذه سي الجيريان ماشي تاعكم. دونك يعني باش نزيد لكم هذه سي اون بوتيت فيرغول. المحروقات سي سامبل. الامريكان il est à la tête, d'accord, il est à la tête. والامريكان شيكور, c'est-à-dire ما كان لا اوفر دا دوموند, ما كان surtout dans des périodes de crise كيما هادو, ما كان لا اوفر لا دوموند كي تيان, ما كان لا connivence qui tient, ما كان لا complot لا والو. c'est-à-dire الامريكان dans les directives, la preuve, les prix se sont stabilisés. J'ai parlé d'une stabilité des prix qui nous arrange. Alhamdoulilah, ya Rabbi. C'est-à-dire, on va tourner à minima. Notre budget algérien est fixé à peu près à 40 milliards. C'est-à-dire, 40 milliards, واش نقدروا نديروا les projets, يعني, comment vous dire, نزيدوا هذيك الزيادة, le petit plus, 40 مليار. كي نولوا ندخلوا غير 30 مليار. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les projets avec le plus, le surplus, mais alhamdoulilah, les écoles tournent, la fonction publique tourne, nos institutions tournent, elle tourne. On peut importer ce qu'on importe, d'accord? Et on peut subventionner ce qu'on subventionne. Alhamdoulilah, c'est-à-dire à minima. Sarilha qui m'a insan, quand il se permettait beaucoup plus de loisirs, les revenus ils s'adaptent, d'accord? Il s'adapte. D'accord, au prix actuel, tu as 30 $. Il y a المخنزية والمخزنية الجهالة اللي ما تعرفوا والو في المحروقات, سي tout à fait normal. هذاك البخي اللي تشوفوه تاع البغان تزيدوا دائما 5. شفاو ما نعطيلكمش, je vais pas vous donner المرجع ولا le site officiel وين تشوفوا le tarif تاع le brut algérien, je vous le donnerai pas parce que vous risquez de l'utiliser contre nous. Fait بعض المعلومات اللي ما نعطيهم لكمش, ما نحلبكمش. Même en le cherchant sur internet, ما تلقاش. D'accord? Parce que c'est un site en anglais. Donc jamais فريتوهاش عربية وفرنسي, حبيتوا تدوروا l'anglais. المهم. Donc كاين un site spécialisé يعطيك الثمن تاع le brut algérien زيد دائما 5. D'accord? Donc كي تشوفوا 29 ça veut dire 34. كي تشوفوا 30 راهو 35. Brut algérien, d'accord. Le brut algérien est tout le temps en permanence au-dessus de 5 $ à peu près, au-dessus du prix du brut Brent, d'accord. Parce que le panier OPEP, le fameux TRB, ou alors comme c'est compliqué, il y a diaspositoire Tarham Babak, heureusement tu as de la chance, يعني ما سمعوش بك اختصاصيين في العالم. والله العظيم لو كان الناس راهي دايره بك السينما بلا دراهم, لو كان جي اونفي ميم دو بارطاجي تا فيديو مع des collègues, des experts يضحكوا, tu sais, juste histoire de leur faire rire. Je vais organiser une soirée مع mes collègues وندير الفيديو الاخر تاعك وين تفهم الناس المحروقات.
et ça va être très très amusant. Donc هذه النقطة هذه الأولى. النقطة الثانية c'est المطوز شعر الحرش parce que ces photos ont circulé à un moment donné. ماشي شابة يا خوتي سمحوا لي. إذا شفتوا هذاك الفيلم هذاك لو فيلم فرانكو الجيريان بور بلون روج وين كاين لاجونس ماتريمونيال هذاك لا بيرسون تاع لاجونس ماتريمونيال حب يزوج واحد الطفله وجبد له قال له سون بير عنده 1000 شاموا بني عباس هذيك الطفله تشبه ابي بخي هكذاك وشعرها حرش ساك شغل تاع الحالش داكور دونك ا ديفو d'être belle et d'être occupée كيما يقول comme toutes les bonnes femmes يعني à s'occuper de son physique ou là de s'occuper d'un homme je pense pas qu'elle a un homme لا هي بالجزائر donc imaginez-vous c'est هذه هي مطيشه كنت نهضر لكم على خيزو سي diaspora مطيشه c'est Selmatoz elle s'est mise en veille à un moment donné elle est revenue active depuis que بلادي 2020 راهو عاد داخل عليهم وحده بزوج c'est-à-dire يعطي لهم الحس دارت واحد لا فيديو وين قالت لك ايماجيني-vous انا راه بالكم والله العظيم راني حاب ندخل في لي كومونديفون استغفر الله يا ربي بون دارت اون فيديو هذه سلماتوز قالت لهم باللي اسبانيا va délaisser le gaz algérien ou elle va se tourner vers le gaz américain. Source, وشنو source journal مخزن d'accord machin truc point ma تروحوا les anciens articles تلقاو الجزائر قايد صالح منا جورنال مخنز انا je me suis dit بالك هذا الجورنال مخنز هذا الحيوان هذا le journaliste Arioul اللي راهو في le lien je vous l'ai mis dans le lien je me suis dit si ça se trouve بالك des fois à piquer cet article del País ou d'un grand journal espagnol ou la source رحت بحثت باسكو يحبسوا لي راسي هادو ما سمعتش بها ما سمعتش بحاجه كيما هادي باش سي بوسيبل كومون كو سا سفيك جي راتي ان تروك باغي رحت نحوس في لي جورنال اسبانيول في لا بريس donc je vous invite à le faire vous tapez Espagne Algérie gazoduc Espagne Algérie fourniture de gaz vous cliquez dans actualité ما كان aucun article اللي يهضر على هاد الشيء zéro article يا الكذابين بوند دو مونتور bande de menteurs كدابين مخنزيه سلماتي ودياسبورا vous êtes des menteurs تهضروا بارقام تجبدوهم من راسكم داكور ولهذاك le site que vous avez يعني mis dans le lien de vos vidéos كاع دي سيت مخزنيه وكذب à titre d'info tellement جهاله وحمير ويعرفوا ils confondent le transport de gaz par gazoduc d'accord sous-marin où ils confondent le GNL, le gaz naturel liquéfié. Ils confondent, c'est-à-dire هذا هو المشكل تاعي انا مع المخزنيه هذا هو البروبليم تاعي وعلاه je continue à les parer ou à faire ce travail là وعلاه خاوتي vous allez me dire comment que ça se fait parce que كذب ils ont pas jusqu'au jour d'aujourd'hui ramené de preuves réelles où là ils ont réussi à boucler la gueule à l'année 2020 c'est pas possible كذب le GNL le gaz naturel liquéfié transporté à moins 161 degrés dans des méthaniers spécialisés نعرف بهم الماده الاوليه اللي كاين داخل لو لانفار ومن كاع نعرف كاع لي بارامتر نعرف قسام هاد لي بارامتر تاع الترونسبور ولي كونترانت ou le stockage de gaz vous pouvez même pas vous imaginer à quel niveau imaginez-vous le transport de gaz يعني puis l'Espagne ou l'Italien ou le Portugal inline c'est ce qu'on appelle le transport inline c'est-à-dire ما يتوقفش H24 كاين قادوس كبير خارج من حسيم سعود حاسي رمل qui se joignent à plusieurs points dispatching d'accord كاين des stations de recompression وطبع des stations de traitement طبع يدخل هذاك التيو تحت الماء يروح ديريكت يلحق l'Espagne واش يديروا il le reliquéfie d'accord il le détend il se détend il le recomprime, reliquéfaction, retransport, redétente et ainsi de suite, il le dispatche à le client. Le gaz naturel liquéfié, c'est des quantités d'appoint. C'est ce qu'on appelle dans le domaine des quantités d'appoint. نعطيكم exemple باش تفهموا دائما بلادي 2020 نعطيكم exemple. Donc نتايا تستعمل comment vous dire عندك du gaz de ville فيه chez toi donc تطيب به وتسخن به donc طياب وسخانه
ou les besoins de douche fait d'arc, tu te rends pas compte, c'est une consommation énorme. Alors que tu as à peu près les besoins, tu as une bouteille de gaz, tu as fait 2 jours, imaginez-vous. C'est-à-dire une maison à peu près de 4 personnes. Chauffage, ou là, 2 jours, le gaz, tu as 19 kilos. D'accord? Mais ça, quand tu es raccordé inline sur le réseau, mais tu as consommer. Donc imaginez-vous, est-ce que vous pensez que le gaz géante, tel un méthanie, l'Espagne a 9, باش نزيد لكم يعني عندها 9 اسبانيا. effectivement تجيب من الامريكان وكاع دوك نعطي لكم علاه دوك نقول لكم علاه ما كاينش الكذب والطراش والخرطي والمشاكل تاع الشعر والديفريزاج والزطله نو يعني سي دو فاكتوال دو ريال اي فيريفيابل. هذاك le méthanier c'est une bouteille de gaz géante. Est-ce que vous pensez qu'une bouteille de gaz, quelle que soit sa taille, peut compenser ta douce les des millions de mètres cubes journaliers l'Espagne? Des millions de mètres cubes. Ouais, parce que l'Espagne est piqué. Le Portugal, t'as le Portugal derrière, n'oubliez pas, c'est les deux. Espagne, Portugal, des milliers de mètres cubes, plus ou moins en fonction des saisons, plus ou moins en fonction des besoins. Des fois, là, qui les dernières années, les hivers ne sont pas rigoureux, donc la consommation, c'est normal. Tu ne vas pas allumer ta gazinière en permanence ou tu ne vas pas ouvrir l'eau chaude chez toi pour faire plaisir à son gaz ou la faire plaisir à ton opérateur et à des distributeurs. Jusqu'à le plaisir, mais à fond, non. Tu ouvres en fonction des besoins. Les hivers sont rigoureux, c'est-à-dire ton chauffage, il monte sa consommation automatiquement pour compenser. Avec les calories. Donc, les 9 méthaniers, ils dorent comme un فهموني techniquement, essayez de schématiser dans votre tête. نقولوا 4 راهم رايحين و5 راهم جايين من الامريكان. D'accord? 4 رايحين 5 جايين. Pour info, le terminal méthanier اللي شارجوا فيه تاع واللي ديشارجوا فيه من جهه سان فرانسيسكو. D'accord? Donc يجوز من الكانال دو باناما ويطلع من هنا. احسبوا لو طون اللي يجي هذاك لو ميثاني ديشارج. يفيد يعاود يطلع منه او ميم طون راه كاين قادوس رايح ديريكت imaginez-vous les 9 méthaniers correspondent à peu près à 5 jours de besoin à l'Espagne ou au Portugal en hiver. 5 jours برك. Quand tu les charges tous en même temps وتجي l'Espagne tu les décharges tous en même temps 5 ايام برك خاوتي. والقادوس هذاك الجزائري هذاك طالع يضرب volume à peu près pour vous donner un ordre d'idée le volume de gaz liquéfié ou le volume de gaz اللي تبعت بالقادوس ça prend 600 fois le volume quand il est sous forme gazeuse 600 مرة. Donc la quantité de gaz تطلع من الجزائر j'ai plus le chiffre, c'est des sommes, c'est des quantités gigantesques الله يبارك. سلمى طز قالت لك les États-Unis vont fournir l'Espagne. Effectivement, les États-Unis fournissent l'Espagne, fournissent l'Angleterre, fournissent la France, fournissent tout le monde. Ils aident les méthaniers depuis surtout l'accélération du gaz de schiste, contrairement à ce que je parle comme diaspora, comme c'est une nouvelle technique. Technique قديمة. Parmi les premières techniques, il y a Hayawan. Le premier gisement pétrolier qui a les explosifs d'air pour fracturer ou la pression dans les puits. Donc c'est la fracturation peut être sous forme d'eau, forme d'explosif, forme avec des gélifiants, ça peut être avec énormément de choses. D'accord? La fracturation hydraulique, qui est la diaspora comme c'est nouveau des États-Unis. Non, قديمة. La manière d'extraire le pétrole actuellement. والله غير ندير لكم فيديو نكسبليك لكم تموتوا بالضحك تشوفوا بلي حمار وما يفهمش يفهم غير الفلاحه والسردين. Donc effectivement France Espagne et tout يشروا le gaz des méthaniers. C'est ce qu'on appelle, vous savez ce qu'on appelle هذه la diversification des fournisseurs. La diversification des fournisseurs. Spania عندها une partie تاع النور تاع l'Espagne connectée لفرنسا بالغازودوك اللي جاي من الروس ومر دو نور. عندهم une petite partie الفوق. Sud Espagne, Portugal, حتى نص اسبانيا من الجزائر plus les méthaniers. Donc un pays ne peut pas, un pays non producteur d'hydrocarbures مثلا ما يقدرش يكون عنده un seul fournisseur, c'est pas possible. تصرى غير في هذيك البلاد يصرى un incident diplomatique يصرى معهم quoi que ce soit كوبيت عليه les vivres.
D'accord? Donc un acteur national intelligent diversifie ses fournisseurs. كيما نتوما عند المخنز تجيبوا من الجزائر، تجيبوا شويه من السعوديه، تجيبوا من الامارات، تجيبوا un petit peu de tout. بصح essentiellement الغاز تاعكم 175 000 attends, 175 millions de mètres cubes sur 3 ans à peu près. D'accord, un peu de prélèvement et un peu d'achat. بصح ما تشروش غير من الجزائر، عندكم une autre partie 45% جاي من الجزائر ولا 60% بين 45 و 60 en fonction des années. C'est-à-dire l'Algérie est votre fournisseur majoritaire en gaz. بصح تجيبوا شويه من الامارات من حقكم، ما كاش اللي يقول لكم علاه. وهذا اللي راهو يمبورتي باسبانيا. على بالكم شكون؟ سي ان اكتور. اسبانيا فيها على بالكم شحال فيها 12 ديستريبيوتور دو غاز دون ليستوريك الكبير اللي يخدم على الجزائر، كيما في فرنسا عندهم غاز دو فرانس، ودوك تلقاو انجي، تلقاو انجي استغفر الله يا ربي، تلقاو اسمها اني، تلقاو دي ديستريبيوتور، كاين عشرات وعشرات لي ديستريبيوتور. داكور ديريكت غاز وهذا الشيء هذا. اسبانيا سي لا ميم شوز. ان دو سي اكتور بوتي هو اللي يمبورتي الغاز من الماريكان لو جي ان ال. داكور ا باز دو غاز دو شيست. بصح جامي تو رومبلاس القادوس. قرع تاع الغاز اللي مداريين بهم انتم في خيزو مطيشه، القرع تاع الغاز ما عندكمش غاز دو فيل. ولو كونفور تاع الغاز تهبط الفانا تنقص الفانا، سي faut pas comparer l'incomparable. Ou d'autant plus que le dernier contrat de cinéma espagnol est en 2030. Allah يبارك. C'est-à-dire on est sûr de vendre quelque chose et d'avoir une rentrée de devises jusqu'à 2030. Vous non. ما كاش tourisme, ما كاش réseau matécha. D'accord? ما كاش slip, حبس slip. Ne comparez pas ce qui est pas comparable. Ne comparez pas ce qui est pas comparable. Comme بعد والارقام ولي sources تاعك يا matécha. Ya Hayawana, va t'occuper de tes cheveux et de te trouver un bonhomme. Va t'occuper de tes cheveux et de te trouver un bonhomme. D'accord? Khawti, j'espère que la vidéo a عجبتكم. Vidéo تاع معايرة على كل حال، بصح لازم لهم de temps en temps. Faut le معايرة يعني faut que ça soit objectif, بلي ماشي تجبد لي ارقام ولا تقول لي وتجبد لي ان ميديا. انا قلت بالك هاد لو ميديا تاع المخزن جاب لا سورس دوطخ بار نو، جبدها من راسو. اقسم بالله ضرب جوان، il a dû fumer tout seul dans son coin وجبدها من راسو. دار ارتيكل قال لك l'Algérie menacée par le gaz américain. ما كاش قادوس رايح، لي ميتاني سي دي بوتاي دو غاز كي فلوت سي تو. والقادوس الكبير اللي داخل الله يبارك هذاك ال 28 بوس il est gigantesque. توقف فيه انت، توقف diaspora, tu te mets à l'intérieur du تيو هذاك، tu te mets debout، تقدر توقف لداخل. الله يبارك طالع. كاين زوج قوادس، celui qui a été finalisé لو يخدم بدا يخدم، وتاعكم اللي يجوز عندكم زوج قوادس اسبانيا بورتوغال. داكور زوج قوادس من جهه الطليان، واحد رايح لا سيسيل ديريكت، واحد يترافيرس لا تونيزي. عندنا 4 قوادس حنا الله يبارك. كيل موناس est-ce que tu penses يا حمار que le gisement Zohor par exemple تاع مصر pour l'instant nous a menacé? non. وعلاه؟ باسكو كاين مشاكل جيوبوليتيك دو لوت كوتي ما يقدرش يجوز. داكور الترك راهي غير دو كيما يقول لكم دو تيريتوريال مع مصر، ولا اللي اون لي جيني. دونك pour l'instant on n'est pas menacé. ça viendra. لو كان من كيما يقول لكم ما نديروش حسابنا وما نقراوش حسابنا و ça peut venir. donc la prochaine vidéo تبعوني مليح. La prochaine vidéo, on va lancer une campagne ensemble, Inch'Allah, pour que le Jazair تحبس قسام, je le dis violemment, قسام هذاك القادوس تاع 2021. D'accord. J'y arriverai pas tout seul. لازم الجزائري لو في الجزائر au lieu de manifester pour rien du tout, روحوا manifester pour votre honneur et les insultes. روحوا المينيستère de l'énergie, روحوا لسوناطراك, روحوا سونالغاز. قال هذا القادوس تاع 2021 انا j'exige, on exige حنا كشعب, on va mener une campagne organisée ان شاء الله. on exige les chiffres. اعطونا لا بروف بلي هذا القادوس لو دخل مروكو يجيب لنا دراهم. وانا على بالي بلي ما يقدروش يعطوا لكم لا بروف باسكو عندي لي شيفر. على بالي بلي ما يجيب لنا والو quelques millions annuels en fonction des années pour alimenter les 2 centrales كوجي تاع المروك هذوك وشويه من هذا القبيل. داكور دونك هذاك القادوس المروكي ما يجيب لنا والو. داكور فو لاريتي. هاد الطبيعه تاع السوسيال قادوس جايز من تونس، قادوس جايز من المروك، حبس قسمها. او
تهضروا الناس اون اتريك يقول لنا اون فو اوبتيميزي نو بوي ولازم نقصوا لي ريزيرف ولازم ندوزوا دوطخ انرجي وانتم ديروا الصداقه ا غوش ا دروات سي با بوسيبل اوبتيميزي ديجا افيك فو كونسوماتور هاد لي كونسوماتور هادوما كيفاش يقولوا هاد الطفيليين هاد لي زوج طفيليين تونس والمروك اللي هم منا اوبتيميزي معاهم ومن بعد هاتيك هضر لي باك قول لي وي قول لي on vous exige maintenant vous les Algériens de faire des efforts pour l'optimisation ou baisser votre consommation واستحفظوا على vos richesses ما نقدروش تستحفظوا على nos richesses لازم نتوما déjà vous commencez par les gros consommateurs d'accord par les gros parasites المخزن وتونس de l'autre côté c'est des parasites سمحوا لي ما كانش تقول لي حبابنا وخاوتنا non parce que الدم الشهداء راهو يتمد depuis des décennies باطل c'est quoi ce bordel عجزتوا ديروا تزيدوا 20-30 كيلومتر de pipe رجلوا شويه ايا كجزائريين رجلوا شويه اكتيفيفو كومونسي ا فير لو بولو ما تعرفوش تكريو دي بوست ما تعرفوش ديروا دي فيديو سور بوشين نددو كاع اونصومبل جو في كونتاكتي دي يوتيوبر الجيريان اللي عندي كونتاكت معاهم ونخدموا كاع اونصومبل اون فا فير بريسيون قسام هذا القادوس تاع 2021 يحبس الجزائريين الاحرار اللي هم في الحداده اللي راهم في الحداده دو لوت كوتي اللي وين يجوز تيو من جهه تحت لو سو تاع تلمسان روحوا مانيفيستو بالعلامات سي كوا الصداقه تاع قسامكم هذه سي كوا صا 175 مليون دو متر كوب رايحه باطل في 3 سنين سي كوا بورديل وشنو هذا نو نو باطل انبوب بالك ربحنا واحد 60 مليون دولار ولا منهم ولا حاجه من هذا القبيل دونك الجزائريين ما نقبلوش السب والستم والسب الشهداء المخزن il veut profiter de cet appoint il a qu'à faire le travail sur son sol où il boucle la gueule هاد المخازنيه هادوما هاد les médias هادوما qui s'activent sur internet وشي من هاد القبيل ايا رجلوا soyez des hommes et des femmes chers Algériens السلام عليكم